Bini jangan lupa sebetulnya mereka mulai buka buat saya. Baru semua yang pada ose lenona Sri Thado Deborma. Baru semua yang pada itu sehingga betul lena. Baru yang betul betul itu. Jika semua yang pada sini. Engineer Adonira Deborma Secretary PCS Misama Muhammad ini kami masih berkata ini yang berkata itu bagi saya itu pan kita sedang jalan ke mana Sri Hidayat Koloi hari ini dia dah bersama tetapi berkata ini और बहुत से लेवल का स्पेस है Kita keluar dari sini. Sampai sini mesti kita. Nanti sampai ada apa lagi? Apa lagi yang kita Salah satu itu ini Global Academy Foundation Stone Pelopnai Hai Kebat ini Negara Sri Rabindra Deborma Honorable Executive Member TTADC Education and Cockbrook and other language TTADC in presence of Sri Ganesh Deborma Honorable MDC TTADC Sri Biswamohan Deborma Social Activist Sri Jacob Rangkor Social Activist Sri Upendra Riang Social Activist Engineer Utpal Deborma Social Activist Engineer Tinku Jomatia President TCES Engineer Doni Ram Deborma Secretary TCS all TCS members and Pujari Sadon Deborma donor of 0.10 acre of land date 20 January place Dosrampara Kumulu Contohnya apa laser Kenai kami jangan terus orang kungai ini anggur untuk saya kami ke uhawo 36 years high and extend Oro ani le katang ma okra rotong lai di corona sini balsanang sini ada kadi sini officer rotong oro pulanu sini kini di CTS borong kai akan dan kai rotong sebuta sehari mana selesai kai kisah kai di bung Robindro to kalau bung to na ani kumi bung Robindro ya ba ya sing ingkang kai jodoh sih di bawah itu naga di obung ya sing besar kaham besar nato angkai obang hai kini sun Singapura Robindro le asalan sobi berbagai
borong kiri malai kacang nunggu malai awak heki panda kaisa awak tai sungsung share thaiman bagai awak kai tu di noplan ini ang kucuk lagi oro tewas bidang di sini orang kiri principal respected level kolai ya bono agi tang tahu ke saya mana sudah ni agi di Syria ini nama sahaja anggoni sekarang ini angoro sakra kaisa suksa je sakra ni bagai jengkino ro kotung laiman iya ke boro go khatsa kaine amage organize thaiman gotung bong ga jing o hano yakhan nai sabri bagi yakhat sini job ni bagi chere nai sini bhobishot ni bagi yakhan nai sini atas sunadon damo sun sadon bele ke hamani mung yapharo eite botomo sini orang ni member sini executive engineer ro ini luar dunai pandano e global academy no pitulan nei program sugai je organize thenero TCS engineer society tai boni kama tan logi songro tongmo yora asu ja no jotona mi thakama hamai de jawab si baya pa inke kok lahino ani gomung eto bisomohon andatis an silmong dinai bisomohon go pharnani haipono angabu bai kabang sirijagriya keba sitani dago srimato yogya pia keba silmong se haiki tengo oba haiki sadaman bisintino abona nargi barika hangai 4 September hangai misini 2024 tengge pro yagmari go normi setani bongbanya norok yagmari mari nai obo hai kabang ma ongte ramdi chini mukhang imam ni theban jara borok khaina ka borok jungo asat kai chini bomung mos hina ni pojonto jungo impos khai bo jaga jung sogai tongka abu bang sogai tongkai angkai ang bisomohon deborma khwaidino o bomung baino angjak nari ro thanai 2024 4 September o chini kaisa agreement ni bisiti tikil thaimani norok jotone su ang tanai 35 years ai krai o ha te go kana hamlong bagino salsa TND thaimani yagulo jeng gobang mawan sungan bisingtei motha NLS dino khawina ka songsaman bisingtei gobang no kothma tong aborna initial kenan thaya yaba musung tangi sing dera ka tangi heki paitha boni kothma uklobo gobang no tong haiji ang pulano no na ka sanai oro go chini pa lo gobang no thaya gobang no sanong gotang gomno ro lukha basa samani tong basa saya do oboro basa dagi ya ape he do bon bagai jara kha tham tonai do bujaka tawjaka mo hai ro tong dukumane gobang tong awang kang bung gai salia bukur bungai ro tong thibai threisi tong gaiba ngke aja go tumung chini chaya suya ro tong kai no na kari reza di sang ngke na kalai mani ka to konstrai ko to au bai jung na ka samo ro jing ki kon ngi thia oro hau phai thanai 6-7 man ang job ton thani no na ka samo bai ang o hano isa ki tingi nei ngke bon bagai ta khute bukuro kini bo o jaga bo haina long thani na ka no thanai ani gai sini ko ma garaman kormani tong aroni bisingo tamani pokai ko kai ka hamari kai tun asu sanai tani ge musungi je thamani abaro to janga se khaima dia no hinai jeng o are sota kanu na hari thia kaisa quarter magi ko thai kai kono khaile jata sini hawa jeng kibil khai sini khoda o jeng kibil khai khoda ro suno sumu ya sa je angge sini boro thanai jengle boro sabai sabung danai obong ka kaisa is the first bini condition no accepting by the society ro yasa ke bhai bathani yasa ke nani jeng involve nani jembo o involve nani no jembo sai to bi tong lai uta ngai tiri o pandawo absuk kai yang khatsano asan bisnu lo tuang ngor no malaya batiro lo malai ka jeng ki misanu ka spiritual nai ro bele kena hambai jing tinggo sa ini yang executive engineer ke otomai oba hai jora kaisa na ka hangma bagai anu lima bagai tei kaisa ngam ke oro jeng thorok ri finan tomani sini Upol Deborma bo secretary general Upendra Liang bo secretary general sini Jacob Rangkol boro tei kita samunggo
मा थानायखौ जों बाग्लायै मा फैलायदे जायखि आं गरमनि बिजिबो दङ आंनि गरमनि हामजामा खाहाम खाथुमार' आं याफारगाव ओंखे कम के अबसे अर फायै गोबाङानो न कटाल खैबा सोरना हायमांखा जों तंनां गिया थाना हियाव हायरावनो ओंखे नुखा फिसा दारायखा हायथेगा आरायस' ताकानो बे थाय बबासै होनाय दङ पियाबा ताकुतै गुफुराव जों 250 ताकानो सोलिनो हायलायहैयो जों ससाइटियाव गिदिर फैगा ससाइटिनो राजनीति साना नांनाय नाम्बार 1 तांगै अर फायनो फैबानि गागाय जोंनि ससाइटि हदा समाज बांलाबायो आबो आगिबो दङ आहिगेनो खाजानि फैदा गुसुं पियाबा तावकाय टप तेरादा फैगा ससाइटि दामुगा पॉलिटिकल बाय कंट्रोल खायजागा ससाइटि पॉलिटिकल बाय कंट्रोल खायजानाय माने गैया जों ससाइटि रौसे पॉलिटिकल नो कंट्रोल खायनानि अकक आनि गैया इंडियानि संविधान बिआर आम्बेडकर संविधान स्किनाय बिआर आम्बेडकर अकक नसाव ताबो जों डेमोक्रेटिक कान्ट्रियाव दं डेमोक्रेसी यस डेमोक्रेसी तो बेले कहा इज गुड जतो इज एक्सेप्टेबल राइटली डेमोक्रेटिक society no tamnai abo tomu जों social democracy o change खायनि आंके o democracy o political democracy I mean political democracy no social democracy o तुगुइ फैना नानाय यागे only o बुद बिबागि सिमनं नाय हैसि बुद बायदि बायदि समाज को दंनाय लेना तानि गबाय आं कंट्रोल खायजाना बाहायसि उइलानो सिनि ससाइटि न तराक खानि लेति दर्म जे साफर मानो दर्म जानजानो पकेट तन्दी आं गायसा कक साना मसुमु शेख हासिना बांलादेश नि प्राइम मिनिस्टार ताउ तो खारि मा फैजागा बिनु गबा मा उत रिजन दं बेयाव अक गसयजन अव हेगे माना गरानाय धर्म जार जार उत्सव सभा होइगा ससाइटि बा तंसिने बे गबा धर्म न कायदवा जों आव बायगो फेरना दं ताकै सिदा धर्म कायसा कनसे फेलायो अ धर्म जि राजनीति अ हावम गागे अब चीन और के कुछ इंडिया वो सब बाहर नहीं तो ताऊ बा धर्म बाइका हो सोसाइटी दाम बा बिरी ट्रेडिशन कल्चर ताम अब बाइका लेने बाही ओ चीनी सोने जीवन से कमानी न संस्कृत न नहीं इनी ओ जे फाउंडेशन स्कूल ते कैसे आं सारा मत जों ओ लामाव सामुदांनाय नै जों वान फुलाय न जों ताबो हिमलाय तंलाय जावो ताबोते बकरो आबोके आनि प्रथाखि जे सारा मत न तामिनाय सोसाइटि नो फैसा बाहायके रिफर्म खायनाय जों दुइटा एनजीओ कायनै एनजीओ फ्लाइका कायसा के किसासा हामफ्राय सोसाइटि ताय कायसा के दफा वेलफेयर सोसाइटि ओ कायनि नो रेजिस्टार जा ओ नाहाम रुमनो बाहायके चारिना लगे जमक खायले दफा मानो तैने बेकअप जब तो बरो मेंबरशिप उइमाननाय पियाबा अरो फाय आं आनि मेंबर रनो न रुतुबिनाय ओ आजागाव मा संग्रा पियाबा all city borok ada member nan bagai borok jotono liji bagai abo hagile city member suno sun khaidan thangdong dopa mani kai defender of people heritage and awakening abo in acronym khainai dopa nge abo kai chung whole state o chung organize khainan bagai ani tam sajnai NLF ni joto member no tino aro NLF ni hoba kun hanni tai civil society ni joto no ni mano Eva angkula ke awa heke organize ma. This is just for you kind of information only. Kaya sang letu dopa society no sang hangkrai economic education ini je nangman ini basic needs orang no bahaya ni jeng develop kene. Awa tungnan yo hangkrai ni bagi semua samung kamai. Kaya boni loge kamai education. Awa tu sini alignment kong kaya. Sang existing school no ताऊ अगो तो बांगिया लेना आरो नोरते बाहायके जों आपग्रेड खायदानि लोगो फुन जुगानानि आबोनि बागै जों 120 ऑल टुगेदर मिलुयै जों प्रपोजल रिजार्ट दं साइमिया कायतो साबनि न बदि कायनि को खायना आबां तिनि थाबाय न एके फाउंडेशन उस्तुन तिनि कायने का ओ खायजिंगो थानाय हलम मानि तो बेले गरा उस्तुन जाव जों मुंगानि बिसिङाव हलमनि बिसिङाव जाता हलम दं ने ताम नाय आबो तिनि इंजिनियर अंगा हलमनो सिलिनाय दं एके बरक हाम हलमनो सिलिनाय नि आं बुजो फायो तानाय ग्रेनाइट साइड दं तानाय क्वार्ट साइड दं जेता
most suitable for foundation. Jadi ang sanay obohay foundation joto environment no lasting kanaja. Tuyo tiki tongaja environment ini joto weather tiki tongaja. Obohay foundation entun amono na angke korong thani ani tamai nahar mungke school nunggu tongai. Stone kaimani corner stone no kangke kengjoto no thongkai grau. Lanjari mutai tengno singja khalai. Ini obohay kino Norogo, jengjoto no ya khalai. Ang nuktong ni mari li tini oro kaisa thaimangkha abo kaito ni hamari. Ang khaksango obo mari li tong kusi ni do phawa sini hodawo. Ebong tamne kono obo haikino obo kolong kusung bo keceng ngi tongthun obo sikong gangge jerero noro bo khasi kolna noro kai sini bobiso noro amogi selot mari. Tangki ol kabama okra sakra to noro tui tumai nai gi kinai uni lo noro ko khasi yang kai kok na yang kai be obedient ai kok na nai ngi do. Hello everyone, children, student, kok na nai ngi uma bu phani kok ma khna grau okra sakra ni kok ma khna grau angyo mane obo haino khna ya le cherero tani khna ya we have to find the reason also jeng gajen ro haiji angke ragama ke sanam sung ani logo ani busuk mangi ta ko rehab center to angke no kholona musun tangi ngna chesta try karo kuma bodo dang gele ke hamayu ang mukha ai mo bologa hat non ko no go haisi bale ke no rasta do khali ja tiri khonai ro ni ka ban ni political side go ni tiawa aro drama no jeng analyst ke no na abuna sana thai jengno sias thena ba ke drama boi plan hayo Sini wan sung le tam on batin khim thang nai au khani le tam plan nang gar chen le nang to khani samu ka nai phara ni samu ka nai to da to jaga jogi gube do ko thine abu to tam kai chung to si dai bai si oha ni go sa abun ga ni thang le jaman political khai phele ja ka dini wa ta song tau ko khai dong TUGS ni thani chi ni sop kona tong pe ba TUGS no jeng no sobai wa wa ngo si go ai Tangi masalah kau bukan tanggal gangai sih, tanpa naik no, tiada ang okop peta jenis saya kelan naik, oh kau ni bagi si kau saja. Politikally jentai sini kau kena tanpa kai ni ya. Political ideology different ideology ni mana, motor ideology, IPP ideology, Congress ideology, jodoh kan musnah. Musnah hamzah pun jadi si murai dah sih. Munganya, society tangi nak ni apa? Teng kini orang terkongkan untuk kaji, orang tu nama tu tahu dana langsung itu. Cikon tiap si cikon lagi tahu kosong kawan mana dia orang zaman dia yang koki ini kalau apa baik jengkainya, jengkai saya kuat kotor bahagia aroni kasih nesa dengan nesa dengan ini number orang kasih ऐसे acceptable number ना 10,000 20,000 कैसे नहीं सोनी भी सुसी तो जाएगा अब नंगकों जगह को ना खाना ये सीन है इंग्लिश में पता तंग जो people of living कमानो नहीं काम नहीं नहीं ये बारना टारना तो कोई भी कैसे जो कोई people में खाई खाऊंगा ऐसे नेशनल में establish ना उनको के लिए चंग ससांगन मुझे जमीन चीज़ हाथ से कौन India punya orang tong proposition sahaja kan sengkai tahu lah nation ni pun bumung setemia identity crisis lah yo leader of maybe what is the name of your identity so finalize dah mana kan tang bumung nai raja ni zorawo khang ni phaika dosar ni zorawo muksa ko ni phaika tu lah upajati mang lai jauh ka jonojati yang asal orang kilen dia harus kajuai ki. Bangladesh orang kudro ni gusti rosi ki jatuh, jumbo jati. Kaya सब bumung silai वो nation bahai ke ni bumung bahai ke apa kriteria tu sigai le. Wah, tentang itu ni finalist ke ni kaya sedopa asu kotor tomani. Overall, ikon cikon kabang man importance dari kutuk ke masuk ni jenangai, kaji jeng apa nas mula ni, establish ni. काम करूँगा तो मुताबिक ते बुकरो चिल्ड्रेन नरो मी एक तो वन सुधी है जी कॉक खाना नहीं disobedient disobedient लोग ताम सेमान
미니 리와드 전에 있자양 뭐 하지 리와드 오지 변화 정도는 속았만은 좀 너무 이스마게 속았다 한 가디자다 못한게 너 오비디언 동남남네 대개 장자고 뭘 하냐 뭘 하냐 따고 대구로 정글에 엘라 동남남 엘라 따모 콘주 먹고 그 그런 게 동안이 까청 게 동이길래 뭐는 그 엘라 nothing should go unheard and unobserved kung makita nini mokol te kundu ni ta piyokdi abo ari kaisa kiblo so to ni na so moni gai nam kabang kok kalokla tabo sing elat man ya bahin chini kana ti sa ulai phira si si mai sai tombro no biang ti kita khana nai to kana si si sori tombro kono mokol piyogui sisai to ni no sori kono sori 어느 समय जों केमेरा बस 강고 फाइनालि नायासों तामनुंखाय जों कर्मचारि हायफानो बिसिं तंगै जों अकलकयै केबो गुलुम गोसा हस्पिटालाव क्लाइजा गेजे मानसा जों सुबालायो केबो बै पाइमेयां दंखा परिना बागै अनेक असुबिदायाव क्लाइजा जों बर'राव आबराव गंगे जों जे मानसा जों सुबालाय दंगो ओंखाय आबनि बागै जों ते वानसुखा বিভিন্ন বড় বিভিন্ন ভাবে সমাজनि बागै सोलोंथाइ दङ केबोबा पलिटिकली थायो केबोबा रां फैसातै केबोबा বিভিন্ন भाবে अब सुबालाय दङ समखालि दङ अब हायखनो समाज गाय दङ इंगे जों अब हायखे जेहेतु जों खायलै सि दङबा इसा मिसा सुबामों खायलै सि दङगा जों तेबो जे समाजाव जों मुंसासो थायगा होनै बै साइमान दरब जों ताम खायमान होनै जों अब उलो वानसुलायखा ओंखाय वानसुलायते ओंखाय उलो फाइनालि जों कायसासो जोंनि समाजाव जोंनि बर'राव जेहेतु गोबां जायगा स्कुल नुबाय दङ गभर्नमेन्ट स्कुल दङ प्राइभेट स्कुल दङ ओंखाय जों ताम खायलिमान होनै जों वानसुलायखा उलोके फाइनालि जाबलायखा जे जों कायसा स्कुल क्वालिटी एजुकेशन लिरना बागै जों स्कुल कायसा फ्रावलायदोंमोन माने अब हायके साथे सालायै जों अब खायनानि ओंखाय ससाइटि खायना नांगौ रावनै सालायै जों आल्टिमेटलि डिसिसनावै त्रिपुरा काउन्सिल इन्जिनियार ससाइटि खमल त्रिपुरा होनै जों ससाइटि रेजिस्ट्रेशन खालायलेखा आबनि परे जों अब डिसिसन लायो ओंखाय बियां थांलायनाय बियां खललायनाय ओंखाय जों अब खलमल निग्रा नागानि न खायमाके साव होनै जाबलायै खुश खायलेखा ओंखाय जों अब मालायलेखा लास्टलि अल्टिमेटलि जोंनि पुजारि साधन देव बर्मा बाय मालायखा ओंखाय अब हायके जों अभायथिनि उसाल न जोंनानै दङ ओंखाय आबनि बिसिंथै जों वानसुखा पारा बिसिं रग जेहेतु जों साइमानखा जों दिसा माथा सुबा मारबो जों साइमान थांखा जे चिं बर'राव बियालक लाइजाक दंनायरक परा सुनाव बेलाय खायनांगौ समाव हायफानो पासावैमोन या गाहाम स्कुलाव पढ़िमैया अब हायरक जों नुखा ओंखाय परा सुना बेलायदो गाहाम ओंखाय आबरनो जों सुजुग्रालायनाय नै जों वानसुलायखा जों खरब बोसोर गरनियाव जों फ्रि परिरयमान आबले सासुलायनाया कपियाबा जों जे मानसा जों सेजोबनाय गुना बर'रक तंनाय जोंनि बर'रकनो जों अरनियाव बट देख्लाय जों फ्रि एडुकेशन जों रनानै चेष्टा खालायनाय आमाय जों बानाव दिबो जरान तो तिं थांगा दिबो गलायखना हामबाय तिनि कायसा कटाल रनक विशेषकै तिनि त्रिपुरा काउंसिल इंजीनियर्स सोसाइटी ई ग्लोबल एकेडमी जे फाउंडेशन स्टोन फलंकाय लायमानि मपांगानि बरमगोनां तिनि तो दै फांकरिनि हायपानो सिनि चीफ इंजीनियर सिनि तिंकु सारनो मा हंग्रा सिनायता फाइमानजा काचिनि बुसकांगो गलाय फैनो हा कायगो फानि बागै सामुं कांनाय 36 years किसा मिसानि को गया आज जनाव
Tripura Hasteni Kawama media bahagi sija abo sundara nai panar saimano pupurka wala masakani salango pupurka tamongo ni salango iya ke bab Thailia po Thailand ni Hong Kong thanga po airo kawama sajangai chini dalai gapana hamjangai chini ata chini dalai keno energetic chini Biswa Mohan Deborma ya busa phaya isapana to buchoi to phane bage bono pela hambai maro chini o pangao phai manjangai wai juni chairman galai kana hambai maro chini land owner nia ka donated je donate khainai je jungno hire nai haya phanai anagi bo ano sarna sino galai kana bakhakwar Salam Deborma Pujari Sartabu orang jatuh sini engineer serap boni tidul mabai boni kakuar betini oza ke paisa penyaja mo sarsa sandi bai oza kana maliana oza kana mana ni thakani onek mana itu lagi kena abang lagi necin kau baru berkasih tu kem bai juk bai baru menaik teman jora yang pada musuhan jora kem bai juk bai abang lagi galai keno hambai baru karena sungkemama school yang kata private school kaya thangkani sungkemama hai keno aji sungmuka yakli orang jokon prothom jokon private school mana ke yakli bahai kai kha abai kai secondary gamsa kaprani bufang tanlai nok isi khlai chengai bani Tripura Academy 1982 rogan যখন কুইলা দাসয় থাকরো বনি নগরব একদম হামিয়া হাইবনা তিনি কিছু পরিবর্তন খা কাইসা রংনক नि बिसिंकै इयाफे काइसा जेकुनु गफानं थं खायनां थांगांखाय उइला कसरां फानो उला तरक बेलायखानो सामुमो नांगौ तिनि चिनियो दसराम गामिनि अर गाना स्कुल दङ अनेक बर' सोनो हनो आसगे स्कुल बागा साव परिबाने Pernah sih tong mai gua kalau bela itu sekolah bangka, naik ni, orang je sekolah je tak rumah ni, omo kaisa city, omo kaisa sohor, omo kaisa sini titi, di sini kayak headquarter mana rajdhani, ke orang jaga wo, wang suku meja, ini sekolah bangka ni bagai, amono naharino. Kamama borok musa putih pernah bagai pulau na jaga pai bebeka abo jaga pai maya abo jaga thanga kai nokara kamama ruino kaisa family rok soli to mar bro IPA University ini sekarang badi photik sora ajago buti অবস্থা to mani Porkaleng nabu buka, oh kamplai ke suti plai ke solai. Ada kawan sial rok. Salapano ain ti pargani kosto nanggo zamin gak kono pono. Zamilun jaga. Monipuri rok to mani besra por mukai, khangre rok dori no baika. Tabu ada kata mungka. Tripura University je tabu ke to mani ada kata to mani. Mungsa kere, tahu mungkaka. Tahu Holy Cross je tahu lembu Sarawak je tongmani, abu kamu tongmani, tahu mungka. Jadi amsai, mau school jokon teruk go jokon upgrading tongai. Amsai yo dugan, senjata bepari thmerok. Kemana borok malkum jarak
sonero student ono tunani rijani tabu mo pura entire mane edisi area ni pura elaka yang thang toida yang east side salkabayo kai tinmon phot yang sasa ka abon pore tabu sini oro hai kana kaisa tobo kaisa English medium eleni an baki ko ango masona bomo kise ya panani ori kenanga edino haiban jorama ya hai toka kaisa sini Emmanuel Pras ane je sabrumo bo kaisa progrika boro gai bang inke barang bongal thanggonai ko ani ADC development fund ni maximum rang ang education naman cross kai nung tipra academy pang ko nini tarpore nini o chikon aro kono nini Catholic ni go ang senior Baptist senior public মানে ইংলিশ মিডিয়াম প্রাইভেট স্কুল angkai যেহেতু গভর্নমেন্ট বনো চুবাইয়া আজ আগান কিসে কবাং রিমে পানো 3 লাখ 2 লাখ 2.5 লাখ পুরো জায়গা কত আর 5 লাখ লই ট্রিপ আজ কত খাই দম প্রায় 12টা স্কুল আমি সময়কে চুবা কারণ আমি নিজেও স্কুল তো কাইকান ফ্রি আং তাও উলা পুস্তিতা উন সেমিয়া আং তাও কাইসা তোমারি আং পুইলা যখন ত্রিপুরা একাডেমি যখন খোলমানি জরাও অঙ্কাই কাইদনি সুবামো আং জরাই এমএলএ জায়গা নাইতোমাং কাইসা হিন্দুস্তানি নমালাইকা বনান সুইডেন নি ও জায়গা নাইতে আং ও হুখাইছে তো বুসুমান মানে বছর 4000 মানাতা ননাং 20000 এখানে রি ন ও নন্তামনে করছে 20000 মানে বা আগান নর মাস হচ্ছে নাই দেখে বছর বস বিশি কোকসি সব আমনি পরে যখন কাগজপত্র করিবান যাক তুলিলি আজ খাই কিছু অন্যরকম বড় চাকরি মানে পরে পত্রিকা গুসা চাকরি মানকা বি পেনশন মানকা বসাইবা তিনি আজ জায়গা রগ প্রথম যখন শুনছেন প্রু খরক দক্ষি তিনি আজ আগো ত্রিপুরা বুট ফানো स्टेट गवर्नमेंट स्कूल बाय कंपटीशन थांगे स्टेट गवर्नमेंट स्कूल से पहले ना बले टॉप 10 विषय नंबर 8 नंबर मारे खर्चा करी गोबर परिमाण बरका थालो से प्राइवेट परी बर माने बड़ যদি চেষ্টা থাকে তমিয়া তমা কা অমা হাই খাইয়ে তিনি অ জাগানো বসু থিনাঙ্গো সেগুলো কাছে কাহাম অজাগা কলেজ নাই একটা কলেজ ভাই বেলাই সাপ অরনে ডিগ্রি কলেজ তাও সাপ নিই তো অর তাও ডিগ্রি কলেজ মানে অর তাও শুধু তামনে বনো অর যে ইঞ্জিনিয়ারিং যে অঙ্গ তমানি তামনে বনো পিটিআই তমানি অব তো শুধু গজর আছে গেছেন তাবু অবন তুরুক ডিগ্রি ও তো ফাইনাই ডিগ্রি কলেজ awon mo kacun sesa kheli tum to elisia kapan gatahu kedal chini project ko goma ki tri project ro khlaiman kai central government onek somoyo ekdom border kinaro airport mane bagai yang belbari ti birat ekta area por sarve khai nei কিন্তু কেবে নাই তো বড় কম বড় yang burak kan ekdom border kinaro konen airport nya abang tu ibu soca coli tu, mana terus, omong tu ibu kahamuni tanai, am say, omong ni daito, elakano, kesang tu na daito jodoh ini, orang jodoh deli tungluk gay, tu kutung orang abat ya hai, semua orang sob no, kesang mata ni hai, sini serok orang jodoh herok, kumulung public school ni, student rok, omong sudah am say ni simia, kemana jaga ni? masa musuh sengborno coba mau tuh mana sengnya mana school potri pokro dara fees lima ya rok borno mau kaisa kusunan matu goma hai kai seng terus cesta kai tomo tabu hostel wahai no kumulong go hai te hostel bari jauh ka gai sengasa kayo ini ni mau asuk kakwar
याफारमुं याफारमान हिंगाबो बेलाय कतर याफारमाने कोनोदिन मागनानै निया जों अनेक सो याफारि नै आमजोगैफोर नायथं नोंनियाय किन्तु मागना थाया अनेक बड़ याफारमान हिंगाय बय बेलाय केन बा खायक जागौ किन्तु नों जे याफारियाव कोनो जे कोनोनि बिनिमय फारि थाखाय आबो किन्तु दंया ओ याफारमाने तिनि साधन पुजारिनि बुमुं बल मलबुम बुम सितंसिनाय मलबुम बुम सितंसिनाय ब जदि नरो याफारियाव ब अनबा बिरि थाखाय बिनि बुं ताय दंया उ जागाव ताय दंया आबो सत्तर सक कतरकु बय बागिनो तिनि चिनि बेलायखानो नांगौमानि कक सागासिन सात बिश्वमोहन देबबर्मा युका दफा yok सोना बागै दफाना yok सेरनानै बागै चबा खालायमानि बुथाय थायाया इको अमनो हनै हयतो बरतिनि फुरमाया फानो गोबांमा जों बुथाय मानखा गोबांमा दफा सिन गनि बागै गनि बिसिंतै अनेक दुखु कष्ट मानखा ठीक न किन्तु दफाबो आजाराव गोबांमा yok समाव मानखा आमनि बागै जरा जराखाय जों माहाय दं तिनि आं रबीन्द्र देबबर्मा तिनो जागा फायसगैया मस हासाबाय आंर सगैया अनेक हापुं हाथाय बाखगै ओ आं बेखौ घाट प्रतिघात मा हायजा गोबां मा आबो मासो आलिबो सवा अनेक कष्ट मानखा बियाबो आं मासो तिनि रोमान स्क्रिप्ट এই যে রোমান স্ক্রিপ্টে তিনি जों जेताव चालक खायनायनि बागै सिरि खलायदोंमोन किन्तु जों एडिसिले मा खायजा जों गायसा सापका भारत 13 लक्ष टाकानि बय जतन सगै जाबैता ताबु बाहायनो केजी1 इसिमां सेंखा आं जखन एम एडुकेशन कामनाय बनो 2023 आव आं जखन मे मासमान परेनो आं आफु चालक खायनिफ्राय आं मनसुका सुदु चिरि खगै ओंलाक मा खायनाय बेया आं खाय फुंना नाय ताम सिकरन गोबांमा दङ जों बिसिङाव 100% गोबांमा दङ बुद्धिनाय गोबांमा दङ तिनि जे अ इन्जिनियार आसुकैयै बरनि तिनि जे अर नब तांना सिगां बा नब तांनाय बर किन्तु बरनि सागनि या फालसि बर तांनाय ठीक अमा हायजेनसो तिनि क्लास 2 जरा जों जत्त त्रिपुरा हास्टेनि निनि एडिसि एलाकानि जत्त प्राइवेट स्कुलाव जोंनि रोमान स्क्रिप्ट बायदि जे कग्रब बिजाब जों जे फोरोङै दंमानि आबोनो सुंथाबो बांनायनि बागै बंजों सौहैदों एबं ताग्लायनि सिमिके 3, 4, 5 जों आबो चालुनि थानाय साबो सक साबो तां आबो जों सायलाबै इयाखाय तिनि चिनि बररक आसुक खाय जदिनि डेडिकेटेड माने साग्रो याफारियान गाय तिनि कोनोदिन तिनि बाइबल समायकता हबुं साबुं जायानो याफारि आरो नहयते जे सेनि फैलायै तिनि जों जे एसएमएस फैलायमानि जों जे तिनि आसुक नायथाव रोजाबलायो मोसालायो ताबुक एक जरा कैसाव तिनि थैजाका चिर कुमार देबबर्मा बुकु बायसेबो सिनेमा बय फैयो इमान बल वन सुकमानि सासा मुतिं नाय आं खोथां तंला किन्तु ओंनाय नि सेगला तारो ग अमो तुरुक कामामानि नाव आबो ओ ईश्वर नतनो तुनि बरनि बिसिंति न चाप जागो साबजाने हिनि साबदे हिनि न जरा जरा किफि फैयो आबो निनि आनि जतनि खास फैनानि बिसिंति बरि बागिनो तिनि हाय अ जागाव अमो मानमानि बो तिनि खरकसा खरंनि बंनि बख्रखौ वाल सुमानि जों खायलायनाय मुति खायलायनाय बर हिनिमा खामु दनिराम बाबु बिनाय थाखामु तिनि तिंकु जमातिया ब तिनि उदिपुर क्लां थांमान खामु आ तिनि अरा जे तंनाय इन्जिनियर बा अफिसार जतनो kreng hakngani amsain boro janjene elaka tlangman kum kitu ekten jaga o jaga angka chini rajdhani o jaga ka chini capital o jaga non sung kaham kayu tisa mangkang kayu buibu kirinai boni bagai tebara kok saya belai kan mohai samung kotor samung kaham dofani mokol firna bagai je bagai boro uskama ago ke family mo kai to ko mo chuwa tum phandu tum boro kai sung bai jokobai no elakani boro
tei bo kormo suganai buskango jung tei kaham samkai manai asun se jotna hamba ke sal keseng sal kaham sal ni jeng wan suka tam ni hingkai jeng ase wan suklai phaimani ek der bosor romoi abo tini mukhang ngi tongo arno bai jeng u salno belai kaham sal keseng sal ni wan suka pilawo ang lam sukmani kok nargana tini ni pila the foundation student link e global academy hane u dosram parawo tini u ceremony songsa thaniwo chief guest state inaugurator hane manjak phainai chini honorable em education and koild TTAADC chini borom genang Robindro Deborma Sarno lamsugo bo gosimani bagai te mo manjak phaika abai bono belai belbai khabai khukbai lamsugo te chini hamjak ma yaparu apne chini aronyo phaimanjak phaijak chini social activist chini borom genang da kotor chini khasuksa Bishomohon Deborma bono belai belai ke lamsugo borok sungno obo uskul klok thani uklok to tutui berai ke sungno phandi tongo sungno tum sawi tongmani bagai bono belai belai ke hambai te borno bono bo lamsugo chini loge phai manja thika chini junal chairman west zone ni junal development committee ni chairman borong gunang bisurai Deborma bono belai belai ke khakam ti chibai yapare lamsugo chini oro phaimanjak phaimani bagai ching teo mankha chin logibo chini borong gunang phebo label koloi bongkha khompui academy सबसे kahamkuk सबसे kotorkuk school chini oro Tripura Rajyo TTAADC ni baisal objak abo ni principal hebol abel kaloi bonobo belai belai ke kakam te chibai yapari lamsugo te chini loge kongo ayang paithago pujari sadon Deborma bono belai belai ke hambai te lamsugo bo bini khakwar bai bo sunu yasak sugma bai sung u jaga mankha দুই প্রকারে মানথাসং বসুনো টোটাল দুইটানি সঙ্গ রেখা আপনি বিসিঙ্গ বন নিজস্ব 5 ঘন্টা সঙ্গ দান খাই ইয়াফারখা সং ইয়াফারে খরলাই মানো বিনি বাগে বেলাই খাকওয়ার ব বেলাই খাকতর বন সংখ্যা আবো সুইনা প্রশ্ন নিনি চিন বসকাঙ্গ ডক্টর অগ ডিআর শিলেও engineer ongi yar sileo nini mungus kau tam sunai nei pujari nik namaba inge bo sa pujari sujita nei inge seng abai no bin mungus kau PJ read laika pujari sadon Deborma bono ke belai ke hambai sung yasak sugo ini TCS ni secretary Doniram Deborma bono lam sugo te sini jo to ayang kongo sini all TCS member Tripura Council Engineers society ni members rok ayang ni rok nohor baika kolsa ke mungkulia ayang rok tongbayo borong mon belang sugo khaka hamti sibaya paro sini aro ni school students bo school sikomo khubulung public school ni bhaine rok ছাত্র রক স্টুডেন্টস সনো বেলাই বেলাই ka hambai ni rok phai manda thaika te aro ni principal sono bo hambai borok abo haike students sono chini program nai thangna bagai borok chubakha te oroniyo sunte mankha oro elakani bai koto da koto som te nirogno okra kusu jotono hamsakma te sibaya sfaru lamsugo nirok subaya hage sungobo khai mangla khamon nirok ni subasu manoi chung balaike hambai te ayang kebo jorisi ayang stage ni ba abo complex ni bayre tongnai tongke nirok phaidi aro chia tongkotau bo nirok phai asu phai mano engka teisa hai chini bisingo phaiso kaika chini TTAADC ni principal officer
Education Principal Officer George Nilmon Deborma Boromo Khaka Hamti Sibayafare Langsogo Bini Bo Sini Sungai Baksa Manjak Primani Bagai Ngai bono ang koinai Risa Yakana Bagai Tabung no Additionally, Education Department Principal Officer Musang George Nirmol Deborma Day Musang Hebol Abol Kaloy Principal Kumpai Academy Musang Dilip Deborma JDU West Zone PTA di sini Tego sini School Klainan ibagi Sengnot jaga Renai Senpai muna kami di tadi te bo neji donate bo kaya 5 gonda Pujari Sadon Deborma te omahike o parani okra sakra ro kebang nora asuk lejak tonggo norok jot tono te sini TCS Tepra Council Engineer Society ni sini jo to member of engineer of yang Unakuti Huai Dolai North South Kumati West deba jaga ni sini jo to edisio service ri tongnai sini engineer of TCS ni member of Taigo family Botongoro orok jo tono tai tini sino o program sari tini samung play nai sini roton decorator te sini tirin de sound system ro operate kai tonai ro satungo ba sugoi omai ke norojo to tino program besar nai ro tai sini vehicle drive kai nai ro tai sini media ndi ro samung play nai sini tau suroji norojo to ro tongnai Norok no tai sini program nai thok ke chengkru resap nai opening song resap nai ro norok jo tono hengra hostel te dopa hamprai hostel tai aron in charge ro tai principal tai students problem public school ni norok jo tono sini TCES ingai norok o program naitok kaimane bagai hamba yaparo norok jo tono sengkeban moro hamari bumanka sini okra rok dikok naimanka te oro table sini on land duna bo sob somoy sino subawi tongo nai tongo bo thirango table sino o school kotor kaimane bagai ke nangmani je jagarok nangnai abor nero nari bagai bo sino do to man saksu balai hi sino kok rizak aul bagai bono belai ke hambai asole belai ke kaisa kok muitumano hasingo sang sapu khnakau bororok rang gang sini mabai jaga jomi gang mabai সম্পত্তি ni malik marok bai simi india abo hai bororok prithibiyo sungnai o ha kotoro muitunarak jane bororok ngake sudu rang-rang simini tongka সম্পত্তি gerang simini tongka amutui bororok ya je bororok rang kelifanung pun je bororok society ni bagai community ni bagai te ha ni bagai samung khainai rang kelifanung sentun abo khai bororok nono o ha kotoni bororok muitunargo borok ni asai masal Kemari salok lo itu mutu nargai borom lu. Auli bagai ini sini oh setiga sejak sini dak kosong sini i awan arbel yang borok trai di sini seng asai drop di sini borok hari bagai sampai timerok seng kanai pajak auli bagai borok belai hambai borok. Tini je oro i Global Academy hinai kholok na thang thani wo norok ni organization ni bumung tai khorok busuk tong busuk jora rang ro expand nang kha norok ni nahar mung tamo abono kisa saiknar kesana e global school ba e global academy nai seng school klok na thang tini seng puilani simi
ताबुक पद्रे पद गोबां मानसिनि प्रसेस नाजाकनाय सामुं दङ सिनि ससाइटि रेजिस्ट्रेसन निसिमे आरम्भ खालायनाय ताबुक जरा जों लेन्ड बो पाइखाया अ लेन्ड पाइमानि सहख्लाय एराउन्ड 67 लाख हमहाय जों सेल्फ डनेसन खायनाय ताबु आसो जरा एक्सपेन्डिचार नै दङ नरनि अर्गानाइजेसन बुमु त्रिपुरा काउन्सिल इन्जिनियार ससाइटि सिनि ससाइटिनि बुमु अम नन प्रफिटेबल ससाइटि अम ससियेल सार्भिस रनानि बागै अम कुनु बिजनेस निया ताई नन पलिटिकल नन रिलिजियास ते नन प्रफिटेबल ससाइटि अम लोकेशन ब जागाव अम लोकेशन के दसराम कामी आबोनि बिसिङावनो अम कुथुम रायनिबो सिनि जागो अ जागा खमुलंनिनो कायसा पार्ट बोसोरक जागा नरक आरो पाइजाक जों अर ताबुक जे जागा बासाय दङ अर सिनि प्लट अर दुइ कानि ते खाकसा दङ सिनि यां मेन रुट खमुलं दसराम मेन रुट किनारो दङ 17.5 घन्टा आरो ताई खमुलं आमचायो तो गोबांमा स्कुल रक दङ यातिनि नर इग्लुबार नै जे स्कुल खलना नायफिमानि नरनि नाहार मुंता मतंनाय आबो सिनि नाहार मुंके खमुलंगो गोबां बरक फायनाय स्कुल रक काहाम मानमानि जागा बाक्सा आसो काहाम गरै स्कुल आउन बागै जों अमनो तेबो मडेल स्कुल फ्लाइटि सानानि बागै तेबो काहाम खायनानि बागै जेहेतु अर TTADC नि हेडक्वार्टार मानि बागै त्रिपुरानि बेबा पार्टनि बरक न अर नासिगै अर परिनानि फायो बासाबा एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआप अर नुहुरिनाय अर तंनानि बागै बुफायो गोबरनि बसाबतै बरक जत अर तंफाइफ्रु रगो परिमानानि बागै तै आबो सिमिया सिनि वान सुकमानि के जों अर सिनि बररक प्लास गुबुन दफानि बररकबो परिमान थुन जेहेतु अम सिटि इंनाय बा कायसे हेडक्वार्टार अर बेबाग दफानि बरक नु फायनाय जत दफानि बरक नु अर परिमान थुन ताय अर परिवै स्रंगै नेशनल सार्भ खायमान थुन आबुनि बागै सिनि नायसिगमुं जों जत पाल मिलि गोबां अर स्कुल बांग्रोरक तेबो परिनायबो बांग्रोरक नै दंमानि जों लुगै दङ आबुनि बागै जों बर कायसा अबनि पार्ट दङनो जोंबो आदल अमनो एजुकेशन हाब क्लाइटि साइटिनि खमलंनो जों बर पार्ट नानाय हिनाय वान सुबलायखा